بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا۔ جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا فرحاد علی تیمور، قسط نمبر 177 اس نے کہا، ایک بار پھر بولی کہ میں تمہارے لیے ممنوع نہیں ہوں، کیونکہ ہمارے ماسٹر کے سب سے قابل اعتماد تم غلام ہو۔ میں نے پوچھا یہ ماسٹر کون ہے اور غلام کسے کہتے ہیں؟ ماسٹر ہمارا مالک، ہمارا انداتا ہے، اس جزیرے کا حاکم ہے، ہمارے عیش و آرام سب کچھ اسی کے دم سے ہے، ہم سب اس کے غلام ہیں۔ غلاموں میں تمہارا مرتبہ سب سے اونچا ہے۔ غلام اسے کہتے ہیں جو اپنے آقا کا ہر حکم بجا لاتا ہے، خواہ وہ حکم جائز ہو یا ناجائز ہو۔ ہم سب ایک اشارے پر اپنی جان دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تم اتنے عظیم ہو کہ اپنے ماسٹر کے کتنے ہی خطرناک دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار چکے ہو، اس لیے غلاموں میں تمہارا رتبہ سب سے اوپر ہے۔ میں اس کی باتیں حیرانی سے سن رہا تھا۔ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے آقا کے کتنے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار چکا ہوں۔ اکثر سوچتا تھا کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، مگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ جو مجھے سکھانے اور پڑھانے آتے تھے، ان سے بھی میں اکثر سوال کرتا تھا اور وہ مجھے تسلی دیتے ہوئے کہتے تھے، تم اپنے ذہن پر زور نہ ڈالو، تمہیں رفتہ رفتہ سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ اپنے بارے میں کچھ معلوم کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس دنیا کو دیکھو، اپنے آس پاس کی ایک ایک چیز کو اور دوسرے انسانوں کو پرکھو، ان کی حیثیت پہچانو، پھر تم خود کو بھی پہچان لو گے۔ میں نے جھنجلا کر کہا، میں کب اپنے آپ کو سمجھوں گا؟ وہ میری گردن میں باہیں ڈالتی ہوئی بولی، میں تمہیں سمجھا رہی ہوں کہ تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ کیا خاک سمجھو جو کچھ تم کہہ رہی ہو؟ اگر اس کا تعلق میری ذات سے ہے تو وہ باتیں مجھے یاد کیوں نہیں آتی؟ تم ایک حادثے میں اپنی یادداشت بھلا چکے ہو۔ کیسا حادثہ؟ دشمن تمہارا پیچھا کر رہے تھے اور تم تیز رفتاری سے کار چلا رہے تھے، شاید تمہارا ہاتھ سٹیئرنگ سے بہک گیا تھا یا نہ جانے کیا ہوا، تمہاری کار درخت سے ٹکرا گئی تھی، تم بری طرح زخمی ہو گئے اور بے ہوش ہو گئے تھے۔ اس وقت دشمن تمہارے سر پر آ پہنچا تھا، ان کا تم نے مقابلہ کیا اور انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ جو لوگ وہاں تھے وہ تمہارے غلام تھے، وہ پھر تمہیں اٹھا کر یہاں جزیرے میں لے آئے۔ تم اس واقعے سے اندازہ کر سکتے ہو کہ ماسٹر کس طرح تمہیں دل و جان سے چاہتا ہے۔ وہ تمہارے لیے ہر جہنم میں کود پڑتا ہے، کیونکہ تم بھی اس کے لیے خطرات کا سامنا کرتے رہتے ہو۔ مگر ماسٹر کہاں ہے؟ کتنے دن ہو گئے وہ میری خیریت دریافت کرنے کیوں نہیں آیا؟ وہ پچھلے 1 ماہ سے جزیرے میں نہیں ہے، اس کے باوجود ہزاروں میل دور بیٹھا تمہاری خیریت دریافت کرتا رہتا ہے۔ یہاں تم کتنے عیش و آرام سے ہو، یہ سب اس کی مہربانی ہے۔ وہ یہاں آتے ہی سب سے پہلے تم سے ملے گا۔ میں نے بیزاری سے کہا، پتہ نہیں میرے دماغ کو کیا ہو گیا، مجھے پچھلی زندگی کب یاد آئے گی؟ پچھلی یادوں کے بغیر میں خود اپنے لیے اجنبی بن گیا ہوں۔ یہاں جزیرے میں اتنے انسانوں کے ساتھ رہ کر بھی خود کو تنہا محسوس کرتا ہوں۔ میری غربت میں اپنی تنہائی کو بھلا دو، مایوس ہو کر تم کچھ بھی نہیں پہچان سکو گے۔ تم تو بولنا بھی نہیں جانتے تھے، اس دنیا کی کسی چیز کو اس کے نام
जारी रही तो तुम खुद को भी पहचान लोगे। फिर तुम्हें पिछली तमाम बातें याद आ जाएंगी। तुम अभी सिर्फ मुझे याद करो। मैं माजी की भूली हुई महबूबाओं को उस हसीना के ज़रे ज़रे से याद करने लगा। मैं पहले कह चुका हूँ कि मेरे लाशऊर में दफन हो जाने वाली बहुत सी बातें, बहुत सी यादें मेरे सीखने और समझने के दौरान छुप छुप कर मेरी मदद करती थी। इस वक्त मुझे यूँ लगा जैसे शायद पिछली ज़िंदगी में मुझे ये गुर्बतें हासिल हो चुकी हैं। वो शाम बहुत खूबसूरत थी। हम अंधेरा फैलने तक साहिल की रेत पर लेटे रहे। दूर दूर तक वीरानी और सन्नाटा था। शायद इस हिस्से में किसी को आने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए हम बड़ी आज़ादी से ठंडी रेत पर लेटे हुए गर्म जज्बों से आशना होते रहे। समंदर की लहरें कभी कभी जज्बाती होकर हम पर से गुजर जाती और कभी दूर से ही हमारे भीगने का तमाशा देखती थी। जब हम वहाँ से लौटे तो मैं ऐसी मुसरतों से आशना हो चुका था जो कभी कभी किसी के हिस्से में आती हैं। वापसी में उसने कहा, तुम अजीब आदमी हो। मेरे इतने करीब आ गए कि मेरा नाम तक नहीं पूछा। तुम्हारा क्या नाम है डार्लिंग? वो हंसती ही बोली, डार्लिंग कोई नाम नहीं, जो भी औरत प्यारी लगती है उसे डार्लिंग कहा जाता है। मेरा नाम एमना है। उसने अपना नाम बताकर मुझे अखियों से देखा, फिर शौकी से पूछा, क्या तुम्हें याद नहीं आता कि ये नाम तुम पहले भी सुन चुके हो? मैंने ज़ेर पर जोर दिया, मगर मुझे याद नहीं आया कि इस हसीना के साथ मैं एक बार ब्लू फिल्म का किरदार अदा कर चुका हूँ। मैंने नफ़ी में सर हिलाकर कहा, मुझे कुछ याद नहीं आता। क्या तुम मेरी पिछली ज़िंदगी में मुझे मिल चुकी हो? हाँ, कितनी बार मिल चुकी हूँ। ये बात भी एक दिन तुम्हें याद आ जाएगी। बंगले पर पहुंचकर मैं बाथरूम में गुस्ल करने चला गया। ना इस आदमी के पास जाकर बैठ गई जो मेरे मुतल्लक तमाम बातें चमड़े की एक डायरी में नोट करता था। ना हर शाम वापस आने के बाद उसे रिपोर्ट सुनाती थी, वो लिखता जाता था। मैंने गुस्ल करने के बाद वापस आकर देखा तो यमुना जा चुकी थी। मैं इस आदमी से डायरी लेकर उस शाम की रिपोर्ट लिखने लगा। इस कम वक्त यमुना ने सारी बातें लिखवा दी थी कि समंदर के साहिल पर मैं उसके साथ किस तरह पेश आया था और अपनी याददाश्त के बारे में किस तरह बातें कर रहा था। मेरी नई जिंदगी की तमाम मसरूफियात को इस डायरी पर नोट किया जा रहा था। 2 माह बाद मुझे एक गुंबदनुमा इमारत में पहुंचा दिया गया। ये वही इमारत थी जिसकी भूल भलियों में गुम होकर मैंने अपने मादी को गुम कर दिया था। इस इमारत में दाखिल होने के बाद जब मैं मुख्तलिफ कॉरिडोर से गुजरने लगा, कभी दाएं और कभी बाएं होने लगा, तो इस वक्त मेरे दिमाग से कोई याद छुप छुप कर कहने लगी कि मैं पहले भी ऐसी जगहों से गुजर चुका हूँ। मेरे मौजूदा ज़हन ने समझाया, हाँ हो सकता है मैं यहाँ पहले भी कई बार आता रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने मास्टर का बहुत ही काबिल एतमाद गुलाम हूँ। खुद को गुलाम के तौर पर सोचते वक्त मुझे अपनी तौहीन और जिल्लत का एहसास नहीं हो रहा था, क्योंकि आज़ादी और गुलामी का मफहूम को नहीं समझ रहा था। मेरे नए ज़हन को सिखाने और पढ़ाने के दौरान यही समझाया जाता रहा था कि हम सब गुलामी के लिए पैदा हुए हैं। मास्टर का फर्मा बरदार रहने में ही हमारी इज्जत है। इस जजीरे के बाहर जो दुनिया है, वहाँ लोग एक खुदा या एक गॉड या एक भगवान को पूजते हैं, मगर यहाँ ऐसा कोई मज़हब नहीं है। यहाँ हम मास्टर की मर्ज़ी से पैदा होते हैं और मास्टर के रहम करम पर ही रहते हैं और उसी के हुक्म पर अपनी जानें देते हैं। जब एक हद तक दिमाग को ऐसा सबक पढ़ाया जाए तो वो इस सबक को ही याद रखेगा और इस पर अमल करेगा। मेरा भी यही हाल था। मेरे दिमाग में चाबी भर दी गई थी और मैं इसके मुताबिक हरकतें कर रहा था। दोनों मसल्ला गार्ड मुझे अपने दरमियान लेकर चल रहे थे। फिर एक दरवाजे के सामने पहुंचकर रुक गए। इनमें से एक नौजवान ने दीवार पर लगे हुए बटन को दबाया। एक बार रमना ने मुझे बताया था, इस इमारत के पेचीदा रास्तों को समझने के लिए इन बटनों के फ़र्क को और इनकी मुख्तलिफ साख्त को याद रखना ज़रूरी है। इस वक्त एक नौजवान मेरे
की शक्ल का था, लेकिन मुझे रमना और उसकी बातें और बटरों की मुख्तलिफ शक्लें याद नहीं आ रही थी। दरवाज़ा खुलते ही अंदर एक बड़ा सा हॉल नज़र आया। मैंने इस हॉल में कदम रखा तो दरवाज़ा मेरे पीछे खुद ब खुद बंद हो गया। इस हाल में चंद नौजवान निशानाबाजी की मशक कर रहे थे। इनके ज़रा दूर टारगेट के तौर पर 6 अदद इंसानी पुतले खड़े हुए थे। हर निशानाबाज के पीछे एक शख्स खड़ा हुआ था, उसके स्कोर को नोट कर रहा था। एक बूढ़ा शख्स मुझे देखते ही मेरे करीब आया और मुझसे मुसाफा करते हुए कहा, हेलो फराज साहब, आप बहुत अरसे बाद निशानाबाजी के लिए आए हैं। आइए अपने टारगेट के सामने खड़े हो जाइए। मैंने उसके साथ आगे बढ़ते हुए कहा, क्या मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ? जी हाँ, मुझे अफसोस है कि आप अपनी याददाश्त खो बैठे हैं। हमारा ख्याल है कि आप निशानाबाजी के फ़न को भी भूल गए होंगे। आइए हम अभी आजमा लेते हैं। हम एक स्कोरिंग बोर्ड के पास पहुँच कर रुक गए। वहाँ मेरे लिए एक छोटी सी मेज़ पर मुख्तलिफ साख्त के 6 अदद रिवाल्वर कारतूस रखे हुए थे। मेरे सामने तकरीबन 10 गज के फासले पर एक इंसानी पुतला खड़ा हुआ था। इसकी पेशानी पर और दिल की जगह छोटा सा सुर्ख